Ay nako guys, tingnan mo naman ang nahuli ko guys. Tingnan mo. Tingnan nyo guys, nahuli ko guys. Excited pa naman ako guys. Guys oh. Hey guys, huli ko guys. Akala ko guys, hito. Tingnan mo. Tingnan mo huli ko guys. Tingnan nyo. Ay nako guys. Akala ko guys, hito guys. Diyos ko po. Ano to? Ano to guys? Ah. Ayun oh. Uksok pa sa kahoy guys. Uy. Ano yan? Ito guys oh. Lala. Ko guys yan oh. Diyos mio guys. Ano tong nahuli ko na to guys? Ako po. Itong nahuli ko na to guys. Ako. Diyos mio guys, ano tong nahuli ko? Sumabit pa guys sa kahoy guys oh. Sus, ano kaya to? Ito guys. Ay naku guys, tingnan mo naman guys. Ano naman ang huli ko? Diyos me. Akala ko okay na. Oh. Diyos ko po, tingnan nyo naman ang huli ko guys oh. Janitor. Ay Diyos mio. Janitor. Ay ako.